أبناء ود subconsciousness وشتي زفتر حد أزيو زجرم نجارله زجرم زجبره دماء بزح سب سلازي يستوعلوا لي أزيو أجداسن أبي وتنا تلو أز حدرن نجار كوانت خونه لك كم من تنفس أير نعنا invisible ويزير رأي أما أزنا جرزي أنت أيلكم أنت حاتيتكمني أب نفس وكف حتوتاتنا أب نفس وكف وسانتاتنا أب نفس وكف النجارة نجار وشتي إن حتى حد حتوي أز حتو دماء بزعباي أنت هي حسب اللو زبل حتوي أبا أمرنا كل جزء استغزيبل حج إزك ولكم كلخو من البات أنا سرسي حاتي أي فلت كم زلا أي حسبني إلكم تحاسبوا تخون من البات ون independently إذا حسب أنا نايقل لي حساب حيزة إذا قعز تبلو تخون نجرجن بمسارته أنا زولكم زلخو conscious توت يكون حاسبكم مديبكم نرأسكم التحتو حسابا حتى نون يكون سلازم من البات نسخم نايقل لكم حساب حيزكم تقعزي مسلكم يخون ناتكم مرجعات ناتكم حسابات ناتكم نايهوت من قدي بعلكم ناوصلكم التحالف يمسلكم يخون نجرجن أستوعلكم برأسكم كتحتو ناتحتو دقيمة حتىكم الله مسابات كتزاربوا كلهم سلام انتايهم قالاتكم كتمرصوا تدلي ويدما زبلو نجار كتنقق على تبلو سلام انتايهم تمرصوا قال تراي زي كونس أزرارباهم ويدما أوصاص دمصكم الناس تخاخلكم يخم تمازو حسابكم بتقلصوا منقدون تعزبوا يخم سلازي أب قدما يخم نزل سب انت عينت إمبريشن كتفطروا كم تدليو كنداي كم زدخمكم ملو تملكتوا نسخم زي تستوعلوا دخامي نجرجن سبات نعخم بخمي كريخم كم تدليو كوفيلكم نمقصار تحسب لكم أزي ناي سبات تقبلنت ناي مركب دليت جنا كاب قلعنت ناس جمر نجار كم قلعت كم هصانات مجمر تاكن مهارون نخل نجر نعبيتنا عبيت يوم يلنا ننحاسبهم بعد ما زدفوا سبات باهك نبلهم بليز كنقبرهم ويدما كنا حقسهم كم زلنا إننا تمهرنا نمتص حدا هصان قلع يبكي عديو دما نابو تمتص أزي cause and effect نايت أنكن سعبين مجمر تحت مهرتي أتهصان بمبكايو مخنيات نايديو حساب نايديو إنرجي نايديو قلحتا كركب كيلو الله سلازي تقبلنتا أبروف على رخيبو مالتي أما قلعتن كلنا أزيو قليل سيمبل زبهال ناي cause and effect equation كخوني خاليو نجرجن نعبنا مسمعنا أزيد أنكن سعبينن النبلو نجر كومبلكس نخونه زيادة أن تحلل خيز غير أب كم عينة أجات أمتات في شخ نبل كم زلنا أن تمهرنا نمتص مسجانا زمصولنا نجارات أنت عينة نجارات كم زخونون أن لمدنا نمتص بتوسخ دم كن حاب أزلنا كابود سب تقبلنا كن ركب زجبرنا نجر عشقنا كوف نبل أب محبر سبنا وشت دم زقصعنا نجارات نوجدنا أن حبنا إنا ننبر أما نزي أم مقبار وشتينا دا رأسنا نطفانا ينمز فول السلف زبهال ويدما ناي حاسوت مننت زبهال نجر أنها نزنا نمز أزي ناي حاسوت مننت دما نمننتكم بمول رسيعكم بيرفورم كتقولوا أكتر كتخون يزقبركم أبزا مدري كماهم بممثال كبلت زخل ولا حدا سب كركب أي خلني مخنياتهم نرأسهم أحليفكم هيبكم معكم تفتاو سب نمخانيلكم إيهم تفتنو زلهم تخكلنيا مننتكم زي كونس أبعين تسابات زلو مننتيكم أداليكم مالتي كابز كل نجار عزيز زحزن زبهال نجار انتاي مخانو تفلترو تمثلو كم زلخم كوا زي مفلاتكم ترسعوا وياهم لازم على تحجي تمثلوا وزلخم ويدما لبسكم وتنقصاوسو زلخم مننت ناتكم تخكلنيا مننت يمسلكم اب performance ويدما ابت اكتر مسيلنا perform نغاورو منغدي ازينا نفعات كاب مخاننا زتلعله الدراما معسون كم زودا عين فلتنينا ملء بملء راسينا ينا سلازي لوم دما نت نجار كم زلوت انتينا انت نغدفو انتاي يفطر زبل نجار نملكت نسخم راسكم كتخونو انت تخولو بزعبا سب محساب انت تقوارصو مانم زخونه نجار بزعباكم انت حسب منم انت زي مسلكم كم عينت هيوت منبركم سب بزعبا يزخونه انت حسب وي زخونه انت بلا منم اي ملكتنني مبال كم عينت هيوت يبنا ازك ولكم كلخو نسبات بصبق منغدي ايترايو وي دما حياوينتكم طنطينكم غدفو ايكونكم زبل زلخو أنا أبزز نقرأكم زلخو هيوتكم أبناي كالوت سبات الرأية ملء بملء أيتنطلطلو ويزبل زلخو إذا مالت أنا نز نجار أنت تزاريبه لومي إكله خمي غير إذا حاسبني أي كمزي لم يمز قمتني زبل نجار ملء بملء رسعوه مخنياتهم نسخم نسبات نمحقاس وين أي سبات تقبلنت أبروفال نمركابيلكم تنوروا عينة سبات انتخوينكم تخكلنيا منتكم زي كونس ناتكم مستيات ناتكم ريفليكشن ناتكم نتصبراقكم تنوروا زلخو اتنصبراق دما سبات كمز كنبر يدليو سلازي كمز عينت سب كخون زبل مسلي كابزن لعلي تصقم زياده كومبلكس زغبرو ነገር እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ እዞም ንዓቶም ፐርፌክት ኮይንኩም ክትቀርቡሎም እትደልዩ ሰባት ባዕሎም እውን ንኻልኦት ሰባት የምስሉ እዮም ዘለው ስለዚ ንስኹም እውን ተምስሉ ዘለኹም ርእሱ ክመስል ንዘይኸኣለ ሰብ ስለዚ ንስኹም ንዓታቶም ንምሕጓስ ትፍቱን ንሳቶም ድማ ንኻልኦት ሰባት ንምሕጓስ ይፍቱን እቶም ሰባት ድማ ሕጂ እውን ንኻልእ ሰብ ንምሕጓስ ይፍቱን ኣብዚ ዕንክሊል ውሽጢ ኣትይኹም ኩሉ ሰብ ዘምልጠሉ መንገዲ ይጽበሎ ነገር ግን እቲ ጉድጓድ ብዝበኣሰ እናጸበበ ይዝኸይድ ልክዕ ኩሉ ሰብ ካብ ገዝኡ ወፂኡ ገዝኡ ይደሊ ከም ዘሎ ጌርኩም ሕሰቡ
ኩሉ ሰብ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ ዓለም ጠፊኡ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንሰባት ንምሕጓስ ምፍታን ወይ ድማ ናይ ሰባት ተቐባልነት ኣፕሩቫል ንምርካብ እንገብሮም ነገራት ንመልከት ንበል እሞ ኣብ ሓደ ክፍሊ ኣለኹም። ሰባት ድማ ንዓኹም ሓደ ሕቶ ሓቲቶምኩም። ምናልባት እቲ ሕቶ ብዛዕባ ሃይማኖት፣ ብዛዕባ ፖለቲካ፣ ብዛዕባ ስነ ጥበብ፣ ብዛዕባ ኣርት፣ ብዛዕባ ዝኾነ ዓይነት ነገር ይኹን። እቶም ሰባት ነቲ ሕቶ ምስ ሓተትኩም ኣብ ኣእምሮኹም ዝመጽእ ነገር እንታይ እዩ? እንታይ እንተበልኩ እዮም ንሳቶም ክፈትውኒ ዝኽእሉ ዝብል ሕቶ ኢኹም ትሓስቡ። ኮነ ኢልኩም ወይ ድማ ኮንሽስሊ ኣይኮንኩምን ትሓስቡ ዘለኹም። ብዘይ ምፍላጥ ሳብኮንሽስሊ ዝሰርሕ ራን ዝገብር ሕቶ እዩ። ንርእስኹም ኣዝኹም ሓቀኛታት እንተኮይንኩም ንርእሰይ ኣይሕሱን እየ ኢልኩም ብሓቂ ነዞም ኣጋጣሚታት እንተዘኪርኩም ንሳቶም ሕቶኦም ምስ ሓተቱ ንስኹም ሕቶኹም ቅድሚ ምምላስኩም ውሑዳት ሰከንዳት ትወስዱ እሞ ነዚ ሕቶ ንርእስኹም ትሓቱ። ስለምንታይ እንተተባሂሉ ንሳቶም ክርእኹም እትደልይሉ ገለ መንገዲ ኣሎ። ነቲ ፒክቸር ኢኹም ኣብ ዓይንቶም ክትቕምጡ ትፍትኑ። ከመይ ዓይነት መልሲ እንተመለስኩ እየ ካብዞም ሰባት ክብሪ ክረክብ ዝኽእል ወይ ድማ እዞም ሰባት ከኽብሩኒ ዝኽእሉ ከመይ ዓይነት ነገራት እንተገበርኩ እዩ ኢልኩም ኢኹም ትሓስቡ። ስለዚ ንሳቶም ዝሓትኩም ሕቶ ይህሉ። ነቲ ሕቶ መልሲ ካብ ምሕሳብ ንላዕሊ ወይ ድማ ኣነ ብሓቂ ዝኣምንሉን ዝሓስበሉን ነገር እንታይ እዩ ኢልኩም ንርእስኩም ካብ ምሕታት ንላዕሊ ከመይ ዓይነት ነገራት እንተተዛረብኩ እየ ኣነ ኣብ ቅድሚኦም ኣዝየ ተሰማዕን ብሉፅን ዝኽበርን ሰብ ክኸውን ዝኽእል ዝብል ብምሕሳብ ትትክዎ። ሓሳብኩም ክትሕተቱ ወይ ድማ ምስ ሰባት ክትዛረቡ ከለኹም ጥራይ ኣይኮነ ስራሕኩምን ሞያኹምን እሞ ተመልከትዎ። ናይ ስራሕ ህይወትኩም እንተሪኢኹም ንስኹም ካብ ትሰርሕዎ ስራሕ ክንደይ ዝኣክል እዩ ናትኩም ትክክለኛ ናይ ውሽጢ ድሌት ዝኾነ ስራሕኩም ብሓቂ ይሐግሰኩም ድዩ? መዓስ እዩ ዝወግሐለይ? መዓስ እየ ተሲኤ ክሰርሕ ዝኽእል ኢልኩም ትሓስቡ ዶ? ወይስ ሓለቓኹም ንምሕጓስ ሓለቓኹም ከይጭድረልኩም ከይባረረኩም ኢልኩም ኢኹም ክትገብርዎ ዝግባእ ነገር እትገብሩ ዘለኹም? እሞ ነዚ ኩሉ ነገር ትገብርዎ ዘለኹም ስለምንታይ እዩ? ንስኹም ዘይትደልይዎ ስራሕ እትሰርሑ ምናልባት እተዕብይዎ ሰብ ስለ ዘሎ ወይ ውሉድ ስለ ዘለኩም ወይ ድማ ስድራ ቤትኩም ካባኹም ዝጽበይዎ ነገር ንምዃን ንሳቶም ኣብ ዝሓሰቡልኩም ቦታ ንምብጻሕ ሓሲብኩም ይኸውን። ኣብዚ ኩሉ መስርሕ ውሽጢ ግን ኣብ ፐርፎርማንስ ኢኹም ተሪፍኩም። ልክዕ ከም ኣክተር ካሊእ ገጸ ባህሪ ወሲድኩም ትጻወቱ ኣለኹም። ነዚ ገጸ ባህሪ ጽቡቕ ጌርኩም ተጻዊትኩሞ ኢኹም። ነገር ግን እንታይ ዋጋ ኣለዎ? እቲ ገጸ ባህሪ ጽቡቕ ህይወት የብሉን። ዕርክነት እውን ክትሓስቡ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ድማ ናይ ፍቕሪ መጻምድቲ መሓዝ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣዕርኽትኩም ወይ ድማ ናይ ፍቕሪ መጻምድትኹም ስለምንታይ ኢኹም ዘይትድግፍዎም? ምንም እኳ ዝምድናኹም ጽቡቕ እንተዘይኮነ ዝሓርፈፈ እኳ እንተኾነ ንዓታቶም ናይ ምሕዳግ ምንም ዓይነት ድሌት የብልኩምን። ስለምንታይ? ምሕዳግ ማለት ተቐባልነት ምስኣን ዲስኣፕሩቫል የምጽእ ምግላል የምጽእ። እዚ ድማ ንዓኹም ዘፍርሕን ኣዝዩ ስኬሪ እዩ። ንስኹም ካብ ወዲ ሰብ ተቐባልነትን ፍቕርን ምስኣን ኣይትደልዩን ኢኹም። ስለዚ እናመረረኩም እኳ እንተኾነ ትጸንሑ። እሞ ኣብዚ ኩሉ ፕሮሰስ ውሽጢ ክንደይ ዝኣክል ሓቀኝነት ክንደይ ዝኣክል ኣውተንሲቲ እዩ ዝስዋዕ ዘሎ? ትክክለኛ መንነትኩም ከም ቀልዲ እናጥፋእኹምዎ ትመጹ። ብተወሳኺ ድማ ነዚ ዓብዪ ዝበሃል ዋጋ እናኸፈልኩም ኢኹም ትኸዱ። እዚ ኩሉ መከራ ዝበጽሐኩም ዘሎ ስለምንታይ እዩ? ናይ ሰባት ፍርዲ፣ ናይ ሰባት ወረ፣ ናይ ሰባት ኣፍ ስለ ዝፈራሕኩም እዩ። ናይ ሰባት ተቐባልነት ምድላይ ማለት ቤት ማእሰርቲ ምሕታት ማለት እዩ። ንስኹም ካብ ሰባት ተቐባልነት ደሊኹም ማለት ተኣሲርኩም እትጸንሑ ሰባት ኢኹም። እሞ ተኣሲረ እንተኾይነ ከመይሉ እዩ ማዕጾ እቲ ቤት ማእሰርቲ ዘይረኣየኒ? ከመይሉ እዩ እንተወሓደ እቲ ሰንሰለት ዘይረኣየኒ እንተኢልኩም ኣብ መንጎ እቲ ሰንሰለት ክሳድኩም ኣውፂኹም ንዓለም ትርእይዋ ስለ ዘለኹም እዩ። ክሳድኩም ንድሕሪት እንተትመልስዎ ኣብዛ ምድሪ ዘለዉ ነገራት ኩሎም እትርእይዎም ዘለኹም ካብዛ ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ ምዃኑ እናስተውዓልኩምን እናተገንዘብኩምን ትመጹ። ነገር ግን ኣብዚ ሓደ ማጂክ ይፍጠር፣ ተኣምር ኣሎ። ነዛ ዝተኣሰርኩምላ ቦታ ምፍላይን ምፍላጥን ጥራይ እዩ ትጽቢት ዝግበረልኩም። ነታ ነገር ሓንሳብ ክተስተውዕላ ከለኹም ሙሉእ ህይወትኩም ተኣምራዊ ለውጢ እናርአየ ይመጽእ። እሞ እንታይ ዓይነት ነገራት ክቕየሩ ይኽእሉ እንተኢልኩም መጀመርታ መን ምዃንኩም እናስተውዓልኩምን እናተገንዘብኩምን ትመጹ። ምክንያቱም ሰብ ምዃን ኣዝዩ ዘድክም እዩ። ነዚ ቤት ማእሰርቲ ሓንሳብ ምስ ተገንዘብኩምዎ ነዚ ናይ ሓሶት መንነት ፎልስ ሰልፍ ኣይደልዮን እየ ትክክለኛ መንነተይ እየ ዝደሊ ኢልኩም ሓንሳብ ክተስተውዕሉ ከለኹም ልክዕ ካብ ልዕሌኹም ፍርክስክስ እናበለ ከም ዝረግፍ ነገር ናይ ቀደም መንነትኩም ካባኹም እናተራገፈልኩም ይመጽእ። እዚ ከይዲ ድማ ኣዝዩ ዘገርምን ዘደንቕን ሰርፕራይዚንግ እዩ ክበሃል ይከኣል። ምክንያቱም ክልቲኡ መንነትኩም ብፍጹም ሓደ ኣይኮነን፣ ክኾኑ እውን ኣይኽእሉን እዮም። ተቐራረብቲ እዮም እውን ዘብል ኣይኮነን። ትክክለኛ መንነትኩም እተፈላለየ ክብርን ቫልዩን ዋጋን ኣለዎ። ክሳብ ሎሚ ሒዝኩሞ ዝመጻኹም ሰብ ግን ዝደልዮምን ዝምነዮምን ናይ ገዛ ርእሱ ነገር ይህልዎ። ንስኹም ግን አውተንቲክ ሰልፍ ዝበሃል ግን ነቲ ነገር ኩሉ ከይደለየ ካሊእ ሓድሽ ነገር እናሓተተኩም ይመጽእ። ምናልባት እዚ ሓድሽ መንነትኩም ወይ ድማ ሓድሽ መንነት ዝበሃል ዝደልዮም ነገራት ቅድሚ ሕጂ የንዕቑ እዮም ዝበሃል ነገራት ወይ ድማ ብዙሕ ኣይኽብሩን እዮም ዝበሃል ነገራት ይኾኑ። እሞ ነዚ ማዕጾ ብምዕጻውኩም ምኽንያት ሰብ ዝኾነ ይበል ዝኾነ ይሕሰብ ብዛዕባይ ኣይምልከተንን ኢልኩም ክትንቀሳቐሱ ምስ ትጅምሩ ንስኹም እትደልይዎን ኣብ ውሽጢ ልብኹም ዘሎ ነገርን ንምንባር ጥራይ ኢኹም እትፍትኑ እምበር ካሊእ ምንም ሓሳብ ይብልኩምን። ኣብዚ ዓለም ከመይ ዓይነት ነገራት እንተገበርኩ እየ ዝሕጎስ ኢንጆይ ዝገብር ወይ ድማ ከመይ ዓይነት ነገራት እዮም ንዓይ ዘገድሱኒ ኢንተረስት ዘሕድሩለይ ኢልኩም ኢኹም ትሓቱ እምበር ከመይ ዓይነት ነገራት እንተገበርኩ እየ ብሓቂ ዝዘናጋዕ ሰብ ክመስል ዝኽእል ከመይ ዓይነት ተግባራት እንተገበርኩ እየ እዚ ሰብኣይ ንፉዕ እዩ
እዚ ሰብኣይ ስማርት እዩ ዘብለኒ ዝብሉ ነገራት ኣይኮነን እሞ እዚ ጌርኩም ማለት ንርእስኩም ሙሉእ ብሙሉእ ነፃ ጌርኩም ማለት እዩ ሊበሬትድ ሶል ይብልዎ ሓራዝ ወፀት ነፍሲ ነፃ ዝኾነት ነፍሲ ኣይሹድ ቢ ዝበሃል ነገር ካብ ኣእምሮኩም ነቂልኩም ዘውፃእኩም ሰባት ትኾኑ ኣይሹድ ማለት እዚ ክኸውን ኣለኒ ኢልኩም ትሓስብዎ ነገር እዩ ክኸውን ኣለኒ ኢልካ ካብ ምሕሳብ ንላዕሊ እንታይ እዩ ዘገድስ ማተር ዝገብር እንታይ እየ ብሓቂ ዝደሊ ዝብል ሕቶ ኢኹም ትሓቱ እሞ ሓንሳብ ነዚ ሕቶ ምስ ሓተትኩም ኣብ ህይወትኩም ብዙሕ ዘጋጥመኩም ነገር ከም ዘሎ ንጹር እዩ ምክንያቱም እቲ ሓቀኛ ኣውተንቲክ ዝኾነ መንነት ዝፈልጡ ብዙሓት ሰባት የለዉ ጥራይ ዘይኮነስ ንስኹም እውን ትክክለኛ መንነትኩም ክሳብ ሎሚ ኣይፈለጥኩሞን ነርኩም ስለዚ ሰባት እውን ነዚ ሓድሽ መንነት ምስ ረኸብዎ ምስ ፈለጥዎ ኣይ እዚስ ካብቲ ዝለመድናዮ ወፃኢ እዩ ካብቲ ዝለመድናዮ ካሊእ ነገር ኢና ረኺብና ኢሎም ክስንብዱ ይጅምሩ ስለዚ ክትግለሉ እትኽእሉሉ መጠን ኣዝዩ እናወሰኸ ይመጽእ ኣዝማድን ቀረባ ዝበሃሉ ስድራ ቤትን ንዓኹም እናሓደግኹም ይመጹ ኣዕርኽትኩም እውን ኣይ እከለኮ ውይ ተቐይሩ ምባል ይጅምሩ በቲ ሓድሽ መንነትኩም ኮንፊዝድ ዝኾኑ ሰባት ይህሉ ብኣኹም ዝሓዝሙ ሰባት ኣይትስእኑ ናብ ብስጭት ዘምርሑ ብዙሓት ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም ተቐይርካ ኢሎም ከም ቁጥዐን ከም ፍርድን ኣብ ልዕሊኹም ገለ ነገር ከምጽልኹም ይኽእሉ እዮም ነገር ግን ከም እኳ ተበልኩም ምናልባት ተቐይረ እየ ኢልኩም ትሓስቡ ትኾኑ እምበር ፕሪተንዲንግ ዝበሃል ነገር ኢኹም ካብ ህይወትኩም ዘውፃእኹም እዚ ማለት ፕሪቴንዲንግ ዝበሃል ነገር ካብ ህይወተይ እንተዝወፅእ ህይወተይ እንታይ መመሰለ ከመይ ዓይነት ህይወት ምነበርኩ ዝብል ኢኹም ርኢኹም እዚ ማለት ናይ ሰባት ኤክስፔክቴሽን ኣይገዝአኩምን ማለት እዩ ሰባት ብዛዕባይ እንታይ ይሓስቡ ካባይ ከ እንታይ እዮም ዝጽበዩ ዝብል ነገር ፍጹም ኣብ ኣእምሮኹም ዘሎ ነገር ኣይኮነን እዚ ድማ ንሳቶም ልክዕ ከም ክሕደት እዮም ዝርእይዎ ምክንያቱም ምንም እኳ ኣብ ወረቐት ዝሰፈረ ኮንትራት እንተዘይብልኩም ክሳብ ሎሚ ዘረኣኹሞ ነገር ኢኹም ዝኸልኣኹሞ ስለዚ ድማ እዚ ልቦም ዝጎድእ ክሕደት እዩ ዝኾኖም ምክንያቱም ሙሉእ ዕድሚኦም ንዓኹም ካብ ዝፈልጡኹም ኣትሒዞም ሙሉእ ብሙሉእ ዝነበረ ሰብ ኢኹም መንጢልኩሞ ነቲ መንጢልኩም ሓድሽ ሰብ ምስ ተምጽሎም ከምዚ ኣይተስማማዕናን እዮም ዝብሉኹም ምክንያቱም ንሳቶም ናይ ገዛ ርእሶም ፍቕርን ተቐባልነትን ዝህቡኹም ንሳቶም ንስኹም ክትኮንዎ ዝደልይዎ ሰብ ምስ እትኾኑሎም ጥራይ እዩ ስለዚ ሕጂ ካሊእ ሰብ እንተኾይንኩም ስለምንታይ እዮም ነቲ ተቐባልነት ዝህቡኹም ስለምንታይ ኢሎም ከምቲ ዝበልክዎ ዓርኪ ክትስእኑ ብተወሳኺ ድማ ብተመሳሳሊ ኩነታት ካልኦት ዝምድናታት ዝያዳ እናጠንከረልኩም ብዝያዳ ዕሙቕ ዝበለ ዝምድና ምስ ሰባት እናገበርኩም ትኸዱ ምክንያቱም ኣውተንሲቲ ናይ ገዛ ርእሱ ዝኾነ ማግኔቲክ ፎርስ ኣለዎ ሓቀኛ መንነትኩም ሒዝኩም ምስ እትኸዱ ሰባት ናባኹም ይሰሓቡ እሞ ከመይ ዓይነት ሰባት እዮም ዝሰሓቡ ኢልኩም እንተሓቲትኩም ተቐባልነት መሃብ ኣፕሩቭ ምግባር ዝደልዩ ወይ ድማ ተቐባልነት መሃብን ምቕባልን ዝደልዩ ዘይኮነስ ርእሶም መሲሎም ዝጸንሑ ሰባት ናባኹም ይሰሓቡ ፕሪተንድ ምግባር ዝሰልከዮም ሰባት ርእሶም ምምሳል ዝደልዩ ሰባትን ርእሶም ምዃን መሪጾም ዝነብሩ ዘለዉ ሰባትን ናባኹም ዝያዳ እናተስሓቡ ምስኣታቶም ዘለኩም ዝምድና ዝያዳ እናማዕበለ ይመጽእ ንስኹም ብሓቂ ኣውተንቲክ ሰልፍ ስለ ዝረኸብኩም ትክክለኛ መንነትኩም ረኺብኩም ኣብቲ መንነት ትነብሩ ስለ ዘለኹም ነቲ ነገር ፈትዮምልኩም ዝጸንሑ ሰባት እዮም ዝኾኑ እዚ ዝምድናኹም ድማ ከም ናይ ቀደም ኣይኮነን ዝኸውን ካብ ኣፕሩቫል ናብ ሪኮግኒሽን ይመጽእ ንዓኹም ከም ዘለኹም እዮም ዝርእኹም ንስኹም እውን ንዓታቶም ከም ዘለውዎ ጌርኩም ኢኹም እትርእይዎ ኣብ ካሊእ ግዜ ዘድክመኩም ዝምድና ምስ ሰባት ዘለኩም ኣድካሚ ዝበሃል ርክብ ኢንተርኣክሽን ሕዚ ምግቢ ዝህብ ኖሪሽንግ ይኸውን ንዓኹም እውን ዘዕብየኩም ዝያዳ ክትደምቁ ግለው ክትገብሩ ክትጽብቑ ዝገብረኩም ይኸውን ስለምንታይ እየ ኣብዚ እናጸበቕኩን እናዓበኹን ዝመጽእ እንተኢልኩም ሕጂ እውን ሎሚ ተስየ እከለ ክኸውን ኣለኒ ዝብል ሓሳብ የለን ስለዚ ንማንም ንምምሳል ኣይትፍትኑን ኢኹም ርእስኻ ምዃን ድማ ከቢድ ስራሕ ኣይኮነን ባህርያዊ ናቹራሊ ጻዕሪ ዝሓትት ኤነርጂ ዘውፅእ ኣይኮነን በቃ ሓደ ሰብ ርእሱ ምስ ዝኸውን እኮ ኮይኑ እዩ በቃ ኣይኮነን ድዩ ዝተሰምዐኩም ነገር ከም ዝተሰምዐኩም ምዝራብ ትጅምሩ ሰብ ስለ ዝፈትዎ ወይ ስለ ዘይፈትዎ ኣይኮነን ሰብ ስለ ዝቕበሎ ወይ ስለ ዘይቕበሎ ብተወሳኺ ድማ ስለ ዘኽብረኒ ወይ ስለ ዘይኽብረኒ ኣይኮነን ክብሎን ክዛረቦን ዘለኒ ነገር ክዛረቦ ብዘለኒ መንገዲ እዛረቦ ምክንያቱም ዝተሰምዐኒ ነገር እዚ እዩ ዝብል ነገር ጥራይ ሒዝኩም እትንቀሳቐሱ ሰባት ኢኹም ትኾኑ ከምኡ ጌርኩም ክትነብሩ ከለኹም ድማ ህይወትኩም ዝያዳ ጽብቕቲ ትኸውን ምክንያቱም ትክክለኛ መንነት ዝረኸበ ሰብ ብሓቂ ናጽነት ዝረኸበ ሰብ ኣብ ህይወቱ ናጽነቱ ኣውጁ ነታ ናጽነት እናስተማቐረ እናተዘናግዐ ዝሓልፍ ሰብ ይኸውን ካብ ትምህርትታት ኣለን ዋትስ ነቲ ሒደት በዚ መንገዲ ኣቕሪበልኩም ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩም ይቐኒለይ ሰላም